Hello, good morning once again. Karon guys, magikay na pud taog atong pamahaw. Ali ubani ko ninyo. Moday na akong kikay guys para sa among pamahaw karon guys. Ampalaya with egg. Tapos nagsarsa na ko daan og ampalaya po guys, sweet and sour. Ampalaya. Tapos nag-prepare na ko og lamas para sa akong pagkisaay ning ampalaya with egg. Medyo na init naman po ang mantika guys. Ilunod na to ang mga lamas. Yan. Lamas sa kinabuhi. Para dili ta yaan. Itaw guys pampalasa po sa ating niluluto ngayon at saka pampabango. Imikos-mikos lang po natin siya guys. Until ma-brownish. Yan, antayin lang po natin ma-brownish po siya guys. Tapos ilagay po natin yung ating ampalaya. Ayan, na-brownish na po siya guys. At na yung ato na sang ilunod ang ampalaya. Ayan. Tapos maglagay tayo ng kaunting asin. Kaunting-kaunti lang po guys kasi yung egg natin, nilagyan na natin ng asin. Ayan. Tapos haluin na natin. Kayun, pinikos-mikos na sa lubusab. Ayan, mikos-mikos. Tapos takpan lang po natin siya guys. Saglit. Para maluto yung ating ampalaya. Ayan, ibatil po natin muna yung egg po natin guys. Ayan, until po mugawa siya sa yahong. Ayan, pwede na po natin ilunod yung egg natin po guys. Ayan. Tapos, inikos-mekos ulit. Inikos-mekos. Ayan. Inikos-mekos. Ayan. Tapos, takpan ulit. Ayan. Ayan. I-check po natin ulit guys. Ayan. Tapos, mekos-mekos ulit. Ayan, mekos-mekos. Mekos-mekos. Ayan. Yung pagluluto po namin. Ayan, luto na po yung ating ampalaya with egg. At saka ampalaya with sarsado po guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless us all.